बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुक़द्दम केस से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस करनी है आज। एक तो बहुत ज़्यादा बात कल से एक डिस्कशन चल रही थी, कोई फ़ेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जा रही थी फ़ंड रेजिंग से मुतल्लिक़ कि कुछ लोग जो है नूर मुक़द्दम के मामले में फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं। इसमें लीगल जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलनी है उसमें उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा वकील की फ़ीस हुई है या नहीं हुई, इसके इम्पेक्ट क्या होते हैं, क्या कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, मतलब मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और यकीनन इस केस में और फर्दर भी आपको उससे फ़ायदा होगा कि फ़ीस जो है वकील की फ़ीस का बताया गया है कि वो नहीं ले रहे, तो इस पे थोड़ी बात करेंगे। अमजद जो है थेरेपी वर्क वाला एक मुलाजिम था, जो आपको पता है कि सुन चुके होंगे कि वो जब ये हुआ था मामला तो उस वक़्त वो सीढ़ी लगा के ऊपर कमरे में गया था और वहाँ पे कातिल जो है ज़ाहिर जाफ़र, उसने उस पर अटैक किया था और ज़ख्मी हो गया था और उसके हवाले से कुछ, उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से कुछ जो है ख़बरें आ रही हैं, उस पर थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़, लीगल नोटिस जो है कुछ यूट्यूब पे किसी ने प्रोग्राम किया, उनको भेजा गया किसी की जानिब से, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम। और आखिर में उस्मान मिर्ज़ा केस से मुतल्लिक़ अपडेट है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वकील की फ़ीस से मुतल्लिक़ ये बताया जा रहा है कि शौकत मुक़द्दम के जो वकील हैं, जो शाह खावर सीनियर वकील हैं, साबिक जज हैं, वो उन्होंने ये किसी यूट्यूब के किसी प्रोग्राम में इंटरव्यू में ये कहा कि मैं फ़ीस नहीं ले रहा। यकीनन मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो नहीं ले रहे या ले रहे हैं, तो उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता दूं, शाह खावर साहब यकीनन बहुत बड़े वकील हैं और अच्छा केस जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, मैं हर चीज़ जो है हर जो अपने जानने वाला है कोई भी है, मैं उसको ये कहता हूँ कि आप वकील जो भी आपने करना है, अगर आप चाहते हैं कि केस पूरा जो है वो कानूनी पैमाने पे लड़ा जाए और अच्छे तरीके से वकील आपका केस लड़े, कोई वकील कहीं पे भी ऐसा ना हो कि वकील को कोई केस लड़ने में हिचकिचाहट हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो, तो आप वकील के साथ जो भी आपने सेटिंग करनी है वो प्रोफेशनल अंदाज में करें। प्रोफेशनल अंदाज में करने का मतलब सिंपल ये है, आप उससे पहले दिन ही फ़ीस का चेक करें और जितनी फ़ीस उसकी बनती है उतनी दें, अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी दे सकते हैं तब भी दें। उसकी वजूहात है, जो वकला जो है, शाह खावर साहब के हवाले से मैं बात नहीं करना, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जो वकला फ़ीस नहीं लेते वो एक जो है ना वो फितरत है, इंसानी फितरत है, वो उस तरह केस नहीं लड़ा जा सकता। हमने बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, उन मिसालों को मद्देनज़र रख के, उन तजर्बों को मद्देनज़र रख के मैं ये कहता हूँ और मैं ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में इस केस का बहुत अहम मरला है, ट्रायल होने जा रहा है। तो बेशक शाह खावर साहब हों या कोई भी वकील हो, उनको फ़ीस दे के ये शौकत मुक़द्दम साहब को ये फ़ीस लड़ना चाहिए केस, और इसमें आगे जो है क्योंकि बहुत अहम मराइल होंगे और बड़े बड़े वकला जो है इसमें हायर किए जा रहे हैं, ये भी जो है इतला है दूसरी जानिब से, जो मुल्ज़मान है उनकी जानिब से। दूसरी बात फ़ंड रेजिंग से मुतल्लिक़ के, फ़ंड रेजिंग से मुतल्लिक़ एक ख़बर जो है फेक फैलाई जा रही है कि उनकी जो फैमिली है या उनकी जानिब से कुछ मज़ीद फ़ंड रेजिंग की जा रही है और कितने लाख डॉलर्स या इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो फैल रही थी, तो वो मैंने कंफर्म किया है कि वो वही जो फ़ंड रेजिंग एक हुई थी तकरीबन 49,000 कुछ डॉलर्स जो है वो हुई थी फ़ंड रेजिंग, और उसके बाद उनकी जो वालदैन है उनकी जानिब से बाकायदा एक मैसेज जो है वो जारी किया गया था, जो उसी वेबसाइट पे डाला गया था और उन्होंने सबका शुक्रिया भी अदा किया था और फंड रेजिंग को रोक दिया था। और ये 28 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान फंड रेजिंग हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक ऑफिशियली उस फैमिली की जान, जो शौकत मुक़द्दम की फैमिली है, उनकी जानिब से कोई फंड रेजिंग का सिलसिला नहीं है। अगर कोई लोग कर भी रहे हैं तो मेरा ख्याल में आप कमेंट में उनको ज़रूर जो है वो उसका मेंशन करें, ताकि हम उसको हाईलाइट करें कि ऐसे कोई फेक लोग अगर इस किस्म की फंड रेजिंग कर रहे हैं तो फिर भी। तीसरा मामला है गिरफ्तारी। एक अमजद था थेरेपी वर्क का, जो उस दिन जब ये वाक़या हुआ था तो सीढ़ी लगा के ऊपर गया था, ज़ख्मी हुआ था, वो उसकी गिरफ्तारी के हवाले से रात से खबरें आ रही है। आज मैंने बहुत कोशिश की कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनसे बात हो, क्योंकि जिस दिन पुलिस गिरफ्तारी करती है वेरी नेक्स्ट डे उसको इस्लामाबाद कचहरी में उसको फिजिकल रिमांड के लिए जो है वो पेश किया जाता है, रिमांड मांगा जाता है अदालत से कि इसके हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है और इस पर रिमांड जो है वो दिया जाए।
اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے ہی، پولیس کے ذرائع سے خبریں ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو آ رہی ہیں کہ انہوں نے گرفتاری کر لی ہے، گرفتاری ڈالی نہیں ہے، کیونکہ وہ گرفتاری ڈال دیں تو ویری نیکسٹ ڈے ان کو پیش کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال میں ایسا بیہیویئر جو ہے کوئی درست نہیں ہے. جو بھی معاملہ ہے اس کو بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے. اگر گرفتاری کی ہے تب آپ ریکارڈ پہ لائیں، نہیں کی تب بھی ریکارڈ پہ لائیں. تو یہ بڑی ایک سمپل اور سادہ سی بات ہے، کیونکہ اس طرح کیس خراب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاید جو امجد ہے وہ اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت اہمیت کا عامل ہوگا، کیونکہ وہ واحد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی وٹنس ہے اس وقوع کے فوراً بعد کا. مطلب پولیس کے پہنچنے سے پہلے بھی جو وٹنس کیا وہ ہے، یا وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ جب اس کو باندھا جن لوگوں نے. تو ان تمام کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوں گی. ایک اور چوتھی جو بات ہے وہ لیگل نوٹس جو ہے وہ کسی یوٹیوبر اس کو سرو کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کو سرو ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ رپورٹنگ بطور ایز اے رپورٹر جو ہے کورٹ رپورٹر، میں بھی رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور میری یہ میرا مطلب طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں جو بھی رپورٹ کروں وہ قاتل ظاہر جعفر کی کے خلاف ہو، وہ ذاکر جعفر کے خلاف ہو، وہ عصمت آدم جی کے خلاف ہو، یا کہیں کوئی بھی چیز ہو، اس کے فیکٹس جو ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے، اس کا گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں اب کہوں کہ فلاں جو ہے وہ ڈاکو ہے، فلاں چور ہے. مطلب کہہ سکتے ہیں، مطلب میں بھی تجزیہ کر سکتا ہوں، لیکن میری عادت نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ میرے دوستوں کو بھی ایسا ہی چاہیے کہ آپ رپورٹنگ کریں، فیکچولی رپورٹنگ کریں. اور لوگوں کو ٹائم بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا قیمتی ٹائم لے کر لوگ جو ہے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ہمیں ان کے ٹائم کا جو ہے وہ ضیاع بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس پہ قانونی جو ہے وہ کوئی قدغن آ سکے. چوتھی بات، آخری جو بات ہے پانچویں، وہ عثمان مرزا کیس ہے. بڑا ہائی پروفائل کیس. 6 جولائی کو یہ ویڈیو سامنے آئی تھی. اس میں اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جیسے جیسے یہ ضمانتیں، عثمان مرزا کیس ہو یا یہ نور مقدم کا کیس ہو، نور مقدم قتل کیس ہو، اس میں جب ضمانتوں پہ جو بحث ہوگی اس بحث میں پورا کیس کھلے گا اور وہ اصل میں حقائق ہوں گے جو وہ سامنے آئیں گے. تو اب اس میں بھی جو ایک عمر بلال ہیں جس کی ضمانت جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے خارج کی تھی، وہ ضمانت لینا چاہ رہا تھا. تو عثمان مرزا مرکزی ملزم ہے اور 7 دیگر ملزمان جو گرفتار ہیں انڈیالہ جیل میں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی. ہائی کورٹ میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں وہ پیر کو اس کیس کی سماعت کریں گے، اور اس میں جو پارٹیز ہیں ان کو نوٹسز بھی ہو گئے ہیں، انویسٹیگیشن افیسر بھی وہاں پہ ہوں گے. تو اب جو معاملہ ہے عثمان مرزا کا بڑا ہائی پروفائل وہ بھی معاملہ ہے، اور اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں قانون کی نظر میں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، مثال بننا چاہیے، تاکہ آئندہ جو ہے ایسے واقعات نہ ہوں. نور مقدم کیس میں بھی یہی ہے کہ قانون کی نظر میں ان کو جتنے بھی تقاضے ہیں پورے کر کے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کی ایسی جو ہے وہ ہمت نہ ہو. تو پیر کو دیکھیں گے کہ عثمان مرزا کیس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ضمانت میں ہائی کورٹ کیا کہتی ہے، ہائی کورٹ کے جج کی کیا آبزرویشن ہوتی ہے، اور نور مقدم کیس سے متعلق جو بھی اپڈیٹس، جو بھی سوال آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اپنے کامنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا اس ویڈیو پہ. تھینک یو.